Afrangsi Birta Life Kilangara Dona Phanta Adap Kimia Kartong Pachir Iglo Kardom Pini Adapa Birta Thanbong Phi Nilimen Samiti Mola Ronghangpi Tangte Pini Adapa Birta Angton Penal Chupon Ikha CBSE asat langalong Rajnath Singh 96.20% kachepalong do. Asamangkang PK bang ding mate CBSE asat lang kiklang along nong me ke bang. Nijangkar biang long ke par lo khironi kachari basti pen kidun baitharang so JNB school along pen Rajkumar Singh la pen Rajkumari Devi Asopi Adawam Rajnath Singh baitharang so JNB school along pen 96.20% Chipalong dun pen ahem asora tumaphan ning karong chipipong baitharang so JNB school angbong pen start mark kachipalong pon bangso so ahem marit kiduk ke boydet pusitami amit hang kabar ilapen ahem apia po lapen thanbang atumaphan amahang paklarsi rong asora tum anta ning chiparong sonsi khironi kachari basti arong aphan nong miwan pi pusi birta rebdunlong West Karbi Anglong Village Jaram Katha report Birta Live मैं तो আজি सबतকৈ আগত আপোনাৰ লোকক ধন্যবাদ দিছোঁ মোৰ যেটো আজি লৰা ৰিজাল্টটো ভাল কৰিছে শুনি পেলাই আপোনাৰ লোক মোৰ ঘৰত আহি পালে सबतকৈ ভাল কথা তো ভাল লাগিছে মোক আৰু ইয়াৰ পিছত মানে তেওঁ বৈঠা লাংচু জেনভিত পঢ়ি আছিল তাত যিমান ষ্টাফ বিলাক আছে সবক ষ্টাফক মই ধন্যবাদ দি আছো মোৰ লৰাৰ ইহঁতে ইমান ধুনীয়াকে গাইড কৰিলে গাইড কৰাৰ কাৰণে তেওঁ আজি নম্বৰটো ভাল পালে তো কাৰণে মই সবক ধন্যবাদ দি আছো আৰু বিশেষকে আমাৰ তাত এসএসটি মেম এজন আছে তেওঁক মই ভাল পাওঁ আৰু সবতকৈ ভাল কাৰণ তেওঁ যেতিয়া গৈছিলে স্কুলত একবাৰ মোক মানে বহুত বেয়াকে মানে কথাটো কৈছিলে আৰু পিছত তেওঁ ৰিজাল্ট যেতিয়া ভাল বনালে তেওঁ মোক ধন্যবাদ দিলে আৰু গাইড কৰিলে তেওঁ মই তেখেতক ভাল পাওঁ কোন ক্লাছ কিমান মান ক্লাছৰ পৰা তেওঁ ক্লাছ 6 ত তেওঁ এডমিশন লৈছিলে তাত তাৰ পৰা আজি 10 গৈ পালে আৰু মোৰ পৰা যি মানে তেখেতক লাগি আছিল মই দি আছিলো এনেতো স্কুলৰ পৰাই গুটে প্ৰভাইড কৰি আছিল তেওঁলোক ষ্টাফ বিলাকে টিচাৰ বিলাকে কিন্তু অলপমান যি কিবা এটা লাগে মই হেল্প কৰি আছিলো আৰু আগতো যিবিলাক লাগিব তেখেতক মই হেল্প কৰিবলৈ খাজু আছো মোৰতো ইমান হেৰি প্ৰপাৰ্টি নাই গৰীব মানুহ কিন্তু যিমান পাৰে তেওঁক মই চেষ্টা কৰিম আগলৈ লৈ যাব মোৰ ডাঙৰ লৰা এতিয়া বৰ্তমানত হৈ যাই আছে তেওঁ বিএসসি এই বছৰে ক্লিয়াৰ কৰিছে তেওঁ 2 নম্বৰ লৰা দুইজন লৰা গাঁওখনৰ নাম আমাৰ খেৰনি কছাৰী গাঁও वेस्ट कार्बी आंगलों ठीक है थैंक यू तुम्हारा कोशिश और तुमको कैसा महसूस हुआ थोड़ा बताएंगे
सर सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद जनाना चाहूँगा कि मेरे खुशी के मौके में आप लोग शामिल हुए मेरे साथ। और मेरा नाम राजनाथ सिंह है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बैठालांगसू से मैं पढ़ाई करता हूँ। और मैंने अपने 10वीं की परीक्षा में अच्छे से मेहनत किया था और आई सिक्योर्ड 96.2 percentage with the first rank in my school. I got full support from my parents' sides, and teachers also support in each and every steps of my and guide with full support. And our especially as thanks to my SST ma'am who support us very kindly, and she was very best teacher for us. And बहुत ही खुशी हो रहा है मेरे को, नर्वसनेस भी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या कहूँ, पर बहुत अच्छा लग रहा है। कितना घंटा पढ़ाई किया था? पढ़ाई तो ऐसे तो कुछ ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हार्डवर्क ही सब कुछ नहीं होता है। हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि 8-10 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मैंने भी पढ़ाई किया था, पर इतना नहीं। मैंने 5-6 घंटे ऐसे कुछ पढ़ाई किया था, लेकिन विथ स्मार्ट वर्क के साथ मैंने पढ़ाई किया था, जिसका रिजल्ट आज मेरे को देखने को मिला, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। भविष्य में क्या बनने का मतलब ये है? मैं आई एम टू बी ए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। अभी कहाँ पढ़ना? अभी तो सर अभी तक तो डिसाइड नहीं किया है कहाँ पर एडमिशन लेंगे, पर सोचेंगे आगे किधर एडमिशन लेना है। अभी टाइम है कुछ दिन तो। Alkatimong PCBSE asar lang along fund 87.2% kache palong do. Nijangkar biang long kipar lo lakhaner kep hamren MAC constituency ar lo dok kam outpost pen kahilo kilometer 17 and back do ji kahilo. Kesonsi serlong chor basatingong arong amikar karitang Mongkol Sing Timong Lapen Sangpi Rinan Tipi Asopia Kibisi Alkatimong Pi 2026 aningkan CBHC mati kep ang denga satlang along pound 87.2% chepalong do. Lapen alang li distinction chepalong do lapen letter sitami li asabject along kilong do na joini apia po lapen serlong chor atarapan nong mi kipanpi. Alang likachari don school laki Adarsa Vidyalay Rongthang Kuthepi Hamren Along Pen. Alang likilong don 436 out of 500 lapen 87.2% liter free distinction Chepalong don pen jingkha arat lapen Hamren constituency along Inglong ararapan usitami nongmi kibanpi. Bangso along alangli Sarbura Karlitang Mongkol Sing Timong 2016 aning kanarong chiwoy julo. Lapen alang li panasar pi rinang TPC inudvet chepatuksi toklan kipachar li aphan also thek nang jipupen amithang chuchi silipensi pachar li dondo. Lapen karlitang Mongkol Sing Timong lapen sangpi rina in tipi asomar bangti do. Latung bangti ang bongpen pusitami bangkithom abang pu bangti ke non BA angding Charlie Dumbondo. Lapen non pinings 2026 aningkan CBSC mate class 10 kep asat lang along distinction kachapalong dun abang pike aso pi akibisido. Lapen pining 2026 CBSC class 10 mate kep asat lang ki undun ahyam tun pen sangpi rinang tipi lakhanar kep hamren MAC constituency local MAC mati Mongkol Sing Timong lapen Karbi Anglang Autonomous Council Kachari Ningki Menai CM Dr. Tuliram Ronghang Apan admission ki endunji apan nang rabe thapusi kirap kachuhang patupon. West Karbi Anglong Bire Chief Jaram Katha report Birta Live.
tangti pinya da ba birta telepon pi kang ton pon iglo do me thangni kurwang thu